गाँ कल्याण समिति सदस्य मानकु सचेतनता कार्यक्रम। गजपति जिला गोसाणी ब्लॉक रो केरंडी पंचायत सभागृह गाँ कल्याण समितिर चयन सदस्य मानकु सचेतनता कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁରାଣ୍ଡି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୋଷଣ ପରିବେଶକୁ ସଫାସୁତୁରା କିପରି ରଖାଯାଇପାରିବ, ଆସୁଥିବା ଅନୁଦାନ ଠିକ୍ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ସଚେତନତା କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଶାକର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ, ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଯାଇଛି। कार्यक्रम में गोष्ठी स्वास्थ्य ऑफिसर, पंचायत कार्यनिर्वाही अधिकारी निवेदिता पट्टनायक, गोष्ठी स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रही कौन काम किपरि परिचालना करुछंती, योजना कौन एही विषय आलोचना करथिले। ब्यूरो रिपोर्ट, रेनबो मीडिया।